So sa number 5, medyo tricky ni siya no kay mo ning time nga magamit na tag if else nga condition para aning sa United Kingdom. That is create a function or procedure that displays United Kingdom if ang customer yung ID, yung country ID is 102. Then United States for ang yung country ID for a customer nga yung country ID is 103 din. International customer da yun outside na ana nga mga ano, outside na nga ng country ID. Ano siya? B, if ang country ID is 102, return United Kingdom, then else if ang country ID is 103, return United States, then else nato is ang international customer din. I-apply na to na siya. Delete na to nintaan. Nato create function or procedure. Or Monday. So function na itong gamiton. Create or replace function. Create or replace function. Get customer location. Get customer location. Get customer location. That is, kailangan na to i-input ang customer ID man na itong ipangita. So, customer ID input. Ano lang ba? Input. Customer ID input. Dayan. Return text. Text man to ang kailangan mo ma-return. Dayan language. PLPGSQL. As. Declare din to after. So, sa declare, wala pa kayo ka-decide ano sa itong i-declare dari ay. Asa na to siya butang. Since ang ipangita man be. Country name. Country name. Ayun na to. I-return na to iyahang country name. Text. Inquiry na rin ta. Speaking. Begin. Select. Country ID for the customer information. So since country ID man ang tanggapin ita. Select country ID atong i-return. Country. Select country ID. Okay.
Dayon customer. Mag-declare tag customer country ID dari. Customer country ID. Para sa to ang kaning kani siya mo niya tong igamit para sa condition ato niyang if and else country customer ID country ID int lang. Oo ni. Sa to ang query is pangitaon na to ang country ID sa customer. Dayon ibutang niya sa customer country ID. Dayon dire sa customer country ID identify na niya nato kanya kung asa siya nga country. Into customer country ID from table from table customer C. Dari mag-inner join sa rin dari. Inner join. First is i-connect na to si customer of si address. Address. Feeling on. Okay. See that address. ID is equals to ID dot address ID. Next na to i-connect si address of si city. So city 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 address city is equals to city setting. So, mura nitong kailangan i-connect no kay since si city is na naman siya i-country ID. Meaning, to na lang na siyang i-identify na dahil. Condition na rin dahil. Where where na rin. Ayo, customer ID man na to. I-identify na to ang atong customer ID. Or customer ID. Unsa tong input? Unsa tong input is mo atong customer ID. Dayon ang atong query is pangitaon niya ang country ID sa ato ang customer. Customer ID input equals customer ID input. So, diri na din ang taking apart na which is magamit na taog if else if. Dayon if ang ato ang customer country ID kani gamiton nato ni unsa tong country ID i-return man is if customer country if ang ato ang customer country ID is equals to sa ito tong 102 United Kingdom. If customer country ID is equals to 102
is equals to 102. Um, then ang ato ang country name. Then ang atong country name is equals to United Kingdom. United Kingdom is equals to United siya, Kingdom. Else if customer country ID is equals to 103. Then country name is equals to United States. United States. Comes to United States. So, na-identify naman nato ang United Kingdom o sa United States. Ang else na din nato is else kung dili siya 102 or 103. Else country name country name is equals to enter national customer. Enter apa ba? International customers. And if di natin bulog eh. And if ganyan siya. Yes, sa'yo. And if return country name. Color science. Country name. Then color. Random na to, eh. Right. Nakapangitan na nato si customer. Ay, ang customer ID din sa iyang location. Select get customer. Wala lagi mo gano'n. Get customer location. So, select get customer location. Example, si customer ID number 1. Identify nato siya kung asa siya. Si customer ID number 1 is international customer siya. Or si customer ID number 2. So customer ID number 2, yung country ID is
United States man. Yung country ID is United States. So, muna yung return niya is yun. So, muna pa number 5. So, that's all for today.